बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का सबक है पारा अम्मन खलक़, कुरान शरीफ का 20वां पारा, सूरतुल अनकबूत, आयत नंबर 14। चलिए अपने सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फलबिथ फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला खम्सीन आमा फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ानु वहुम ज़ालिमून। वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फलबिथ फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला खम्सीन आमा फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ानु वहुम ज़ालिमून। आयत नंबर 15। फ़अन्जयनाहु वअस्हाबस्सफ़ीनति वजअलनाहा आयतन लिल्आलमीन। फ़अन्जयनाहु वअस्हाबस्सफ़ीनति वजअलनाहा आयतन लिल्आलमीन। आयत नंबर 16। वइब्राहीम इज़ क़ाल लिक़ौमिही अअ्बुदुल्लाह वइब्राहीम इज़ क़ाल लिक़ौमिही अअ्बुदुल्लाह वत्तक़ूहु ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम ता'लमून। वइब्राहीम इज़ क़ाल लिक़ौमिही अअ्बुदुल्लाह वत्तक़ूह ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम ता'लमून। आयत नंबर 17। इन्नमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि
أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. आयत नंबर 18 وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. आयत नंबर 19 أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. आयत नंबर 20 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن
الله على كل شيء قدير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. آیت نمبر 21. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. صدق الله العظيم.